APHLC pen may padupon towar kahino pot rat kachisong Phuloni Sports Association na tumpen ingdeng inkoranyar ke football league ke patumi pangchengpon kanghua chainong kineblong kardom niliberta life thanbang phi sami rini mailin chimungpi non birtang tonpen arjuponik tham Dolomara Cultural Complex Hemalong APHLC Duar Bogria Ropen Executive Amai Padopon Maipu Mondor Singing Ti Maichari Ponsi MP Kilika Hut Kachipahai Pon Jepan Ki Claim Kedam Jepan Chingwai Chingsai Pon Hanboka Benberta Life Hiranke Robinson Killing Report Dolomara Cultural Complex along APHLC John Extended Meeting Fi Padonel Tu Ate Manon Nitu Ring Koi Raisi Nitu Mark joining those constituency tin pen kasi na to constituency tin no kita meni nito ke pati nande pangkila ko tewano na penke PS tin dak duar pogori ado ko be PS ko ra ke thom do PS ko ra ke home kita meni to kewang ji 2024 MP election mone na so election long nito ongdung abut pen ke cipai teji pangti nito pini citan simum lo napen nade niltum pini kicitong bangke niltum duar bori constituency committee lo lapen polling session doan president secretary lapen ke women committee lapen ke youth committee niltum jelang pet pen pini nitu ladak meeting chingwa inglo nitum kewangji election bangke BJP pan premlong wek nang po pen BJP tung ene ta kiremlo ke pacho rei pacho kai pen lok se non BJP tum ke kar benglong ara pan kita mereka cong thui ke kar benglong ara cini lolo la sopo si nilutum APHLC pen ke ahok pe sipinion nilutum kar pia anglong ara pan kita nilutum ahok atuar si japon momna tempon momna na sinitum adong non ongdung APHLC long na jipok nilutum ta nilutum duar bogri long do Daythor pen rongbong hara towar kahino thekti kapot Daythor Social Welfare Development Committee pen Daythor Auto Association chilang pet pen kachisong padupon La Sopothak, local MLA Mate Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin Pen, Sai Kedeng Ponse Rakjepan, Raratum Tuning Report. Hanboka Pen, Bertala Piranke, Robinson Killing Report. Harmana joini, Lapen Tuar, Kadu in a metek prong, Hinulu, Bojoni Silitum, Nangbaro, Lapen Ladake, Auto Station Pen, Komane, Isihini organization, Polamali, Rat Lage, Rat. Rara joini, Posil, Pirte Longe, Rat Pen Galili Bude, Nahokta Lile, Richole Bajita, Rat Nai. Political Batui Same, Council along ho ini dunyi bhansa me rat nahi pasi rat pensi ni tungi tur bola si rada ka cheningri rada kemang bange pachun po nahi busini li non council along ki bom abitung atum team kar benglong tum same chuningri lo asi la bange komane political issue da ave thang da ave la bange rada towar pasi rat pensi ni tungi tur asi rat pensi ka chesong la da ka bange ni tum komane kse tuma issue da ho komane auto issue tum issue bolang mali rada issue pasi la si rat pensi ni tum ka chesong lai khan lo to nili dak Daythor Auto Association president lo lai nili ke thek long pen kaning je ke thani pu bangke lapuan lo dak lobon khat tu rongmong khat atowar non la gari so mokha ke dam ni tum towar dikdar pik lapena dak gari ke the dampar lahai tum sen gravel construction ko mamane la businessman tum lahai tum si towar bangke la overload bang po phalang no bom lo na sini tum la dak auto ke passenger lo hanthor ke yor dalu lahai ke ni tum ga ani wang alom so por choji da non ni tum han bang ke lahai ke dam ke wang to waranta phalang no la pe ni tum kachi jeng ke dam ke wang sung pik lo lai ni li pudai bang ke la PWD la dak PWD in charge chondro ingti alang li phanan ni li lam the ben ke chuningri pu thui bang ke nang li tum da hem do joy pu bang ke pincong re non rat tum long ben nang chidon nung na la pen rat tum long kam nang klem na rat tum pen nang chisong ra la haya kam ang no anta konasi ke wak ke heng no konasi ki bang nei ma la haya to waranta nang litum hong nang bardon ra rat isi rong isi dak lom chejeng phunji chidam phunji la pen khodai mata atowar nang tum hana chelang lo ri fansi nili nang chuni ri Kipathua Santa, isi Ogapran Pan, Akeme doi. La Penang li take ser pute, Sorkara Vurengang Hoita, long e. Patumi, Arnigang Samapor, Puloni constituency ke parlo, Puloni Sports Association at Tumpen, Football League Patu, Pangchingpon. Adim Lake, Puloni Higher Secondary School Playground alongsi, Patu Pono. Bangso Patu Kachepot Cheng Lake, Waisong Club Lapen, Trinity Club Atumsi, Chepoponlo.
Bangso pathu long EM Kangbura Kiling Alohi Man Penchitong Dunsi Pathu RDP Dun. Bangso pathu Kachepo Waisong Club La Pen Trinity Yangbong Pupu Ke Hai Jepan Pathu Ponsi. Waisong Club Atum 5 goal Trinity Atum Pan PC. Trinity Club Atum 1 goal Ansi Chitudun Tektodlo. Waisong Club Atum Chepai Ponderlo. Puloni Pen Pinchong Rong Pi report. Football ke pathuite kering awar side pik nasila so kering awar side long nei tunte anutin asumata football ke pathu yang si sang se pin dan kam kan lo bote mon si orang awar side to long ni so ke long ni than la sa twa ta du la si mahata ni than lo la si non dsf long sale ni tum council kan si coaching people council dan coaching kilo boni champion thamba people champion thamba pia ko interview ta coaching bidang si people masih coaching Nijang Korbang Long Parlo, Lakha Troxy, Kopili constituency lo, Hajaga Pera Rong along, Bang Tek Tek Theatum, joining Koraner Keba Chainong, check a barrier lo, Kokura long, Kineblong. Patumi Kironi police station Ankang, Hajaga Pera Rong along, joining Koraner Keba Chainong, check a barrier lo, Radatum, Neblong check. Bangso Chainong, Komadlo, a Hempupu, Radatumang charge Silo. Lapentong Sekorpen, Radatum Kironi police station at Mopan, Birta PC. Police atum adimaklong along dampen ongdong a chainong police tum chipari dengpon. Rada tumpen kaning jepon bangso chainong Meghalaya kalite di mahasa pusi bang thekpon. Nonapur Assam government atumpen ki pang dakpon ke chainong ke jor talong le lapen nam talong le por hut konat pen lo bangso chainong kiwan. Joining karaner ke pa chainong chega barrier lo nang ki bilang popusi rada tum chethan sai hut birta pribdun lo. West Karbelon Bureau Chief Jorangotha report. সন্ধিয়া পালো যে এনেকুৱা বগানত গৰু বান্ধি ৰখা আছে তেতিয়া খবৰ পাই কিনি আটাইকেইটা মানুহ বহুতে মানুহ গোট খাই গ'ল তাৰপিছতে মানুহে মানে পুলিচ প্ৰশাসনক জনালে যে এইটো মানে সন্দেহ আছে গৰুটো চোৰ কৰি পেলাই ইয়াত বান্ধিছে আৰু আগতে আমাৰ গাঁৱতো বহুত গৰু চোৰ হৈছে সেইকাৰণে আমাৰ বিলাকেতো বেছি সন্দেহ যে ইয়াতে বগানতে বান্ধি কিনি এনেকুৱা আমাৰ চুৰি কৰে সেইটোৱে কথা কোনখিনি গাঁও আছে এইটো গাঁও হাজাগাফে আৰু গৰুটো কোনখিনি বান্ধি থৈ দিছিলে এই চব বাছ ঝাড়িৰ ভিতৰতে বান্ধি ৰাখিছিলে তাৰপিছত আপোনালোকে আৰক্ষীক জনালে তাৰপিছত আৰক্ষী জনোৱাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে লৈ আহিলে গৰু কেইটামান গৰু 26-27টা মান আছিলে নেকি এনেকুৱা ৰাতিটো বুজা নাযায় আন্ধাৰ ৰাত একটা এনে একটা ইফালে একটা উফালে বান্ধি ৰাখিছিলে 26-27টা মান আছিলে নেকি এনেকুৱা গৰুটা তাৰ ৰাইজে মানে যিটো গুধলা সময় 7টা এবভ আছিলে তেতিয়া ফোন কৰিলে যে এনেকৈ গৰু বান্ধা আছে আৰু এইটো বাছ ঝাড়িৰ ভিতৰত বান্ধা আছে তো এইটোতো কোনোবা চুৰিৰ গৰু আনি পেলাই ইয়াত বান্ধিছে নেকি তো অলপ আহকচোন বলক চাই আহিম তেতিয়া ৰাইজে মাতিলে তেতিয়া আমিও গ'লোঁ তো যোৱাৰ পিছত দেখিলোঁ সঁচি 26-27টা গৰু বান্ধা আছিলে তাৰপিছত থানাত খবৰ কৰিলে ৰাইজে থানাত খবৰ কৰাৰ পিছত থানায় গ'ল থানায় যাই পেলাই গোটেই গৰুবিলাকক লৈ আহিলে কি গৰু আছিল এইটো জাতীয় গৰু ডামৰা গৰু ক'ত লৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে আপোনাৰ এনে সিহঁতে ক'তবা ছাপ্লাই কৰিব নেকি ক'তবা ছাপ্লাই কৰা নিচিনা লাগিছে নহ'লে ইয়াৰ যদি ৰাইজক যদি এইটো বিলালে লুকাই নাৰাখে না গৰুবিলাক বাছ গাড়ীত লুকাই ৰাখিছে যেনেকা এনেকাতো এইটো বিলুৱা গৰুটো এনেকা নাৰাখিব সন্মুখতে ৰাখিব কিন্তু এইটো লুকাই ৰখা মিনিংটো এইটোৱে ৰাইজে মানে সন্দেহ কৰি মানে চবে গোট খাইছে মোটামুটি 200-300জন মানুহ গোট খাইছে তাৰপিছত আৰক্ষী গ'ল আৰক্ষী যোৱাৰ পিছতে গৰুবিলাকক দেখি পেলাই লৈ আহিলে মালিকটো কোনো ওলোৱা নাই এতিয়ালৈকে কোনে বান্ধিছে এইটো গম নাই বান্ধাটো ৰাতি আমি যিটো দেখিছোঁ একজন ডিমাচা মানুহ আছে কি নাম হয় তাৰ আমি নামটো নাজানো কিন্তু তেখেতে কৈ আছে আমাৰ গৰু হয় আমাৰ দাদাৰ গৰু হয় কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা আৰক্ষীয়ে লৈ আহিছে গৰুটো তেতিয়াৰ পৰা যদি তাৰ গৰু হয় তো কাগজ পত্ৰ লৈ আহিব লাগে থানাত যে মোৰ গৰু হয় দি দিয়ক আৰক্ষীটো গৰু বান্ধি নাৰাখে না এতিয়ালৈকে অহা নাই তাৰ মানে কি গণ্ডগোল আছে ইয়াৰ মাজত ये गांव का नाम क्या है
हम लोग मतलब वाटी जोर नंबर 2 और हाजागा फिर का मतलब बीच में पड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे कितना गोरू आप लोग देखे हैं अभी? हम लोग अभी मतलब फिलहाल शाम का टाइम में आए इधर, तो मतलब एक दो लड़का लोग बच्चा लोग बोला कि इधर गांव में हम लोग को ऐसा मालूम हो रहा है जंगल में कुछ है। हम लोग गांव का पूरा मतलब कम से कम 20-30 आदमी आए, तो अंदर आके देखे तो 30 मतलब कम से कम 28-30 मतलब बछड़ा इधर है। और उसके बाद देखने के बाद सभी का जिसका चोरी हुआ है नहीं हुआ है सब आदमी लोग आके तलाश किया किसका नहीं है। तो कुछ देर का बाद मतलब जो बागान मालिक है वो आए, बोले कि मतलब ये हमारा एक व्यापारी इधर आके रखा है, हम लोग का बागान में रखे। कहाँ का व्यापारी है वो? और नील बागान का बोले। उसका बाद कुछ देर बाद बागान का मालिकिन आई, वो बोल रही है कि मेरा मौसी का लड़का है जो वो लोग मतलब गोरू का कीना बेची व्यापारी करते हैं, वो लोग बांध के रखा है इधर। Pini berta bangke lapon sekang ton poniklo laing bom tha berta live.